Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Habib Muhammad Maulana Tuhan Yarham Jami' Salim Asad wa Salim Jami' Alamin Hasan wa Abdul Manan wa Yarqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Balqala balik ngucap sopo As-Suhaili, Imam As-Suhaili. Fir Raudil Anfi ing dalam kitab namine Raudul Anfi. Annahu saat temene kelakuan iku lam yakul ora ngucap sopo As-Suhaili. Annahu saat temene Gusti Allah iku ibtada'ahu ngawiti sinten Gusti Allah ing khalqis samawati wal ardi. Yaumal ahadi ing dalam tino ahad. Illa Ibnu Jarir kecuali Syekh Ibnu Jarir fangzurhu. Mongko ningalono sapa sira ing As-Suhaili. Wa mimmalan iku setengah saking perkara yustahabu kang den sunahaken fi ing dalem apa al binaun jima. Jima berhubungan suami istri aidon kelawan maneh yaumul jum'ati utawi malam Jumat. Ya ini pun umum. Hakat suila maka teman den takoni sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu sangking yaumul Jumat. Kenapa kok suruh berhubungan suami istri pada malam Jumat? Kanjeng Nabi nate ditangleti utawi dina Jumat iku yaumun nikahin. Dinone pernikahan. Jadi hari yang bagus untuk melaksanakan pernikahan. Wa khidbatin lan lamaran aidan kelawan maneh. Nakaha rabi fi ing dalem yaumul jum'ah sapa Adamu Nabi Adam Hawa ing Siti Hawa alaihi wassalam. Jadi Gusti Allah ngrabekne Nabi Adam teng Siti Hawa itu pada hari Jumat. Wa Yusuf lan Sayyidina Yusuf alaihi salam Zulaikha ing Siti Zulaikha. Padahal Nabi Yusuf kali Siti Zulaikha itu jaraknya puluhan tahun. Wong Siti Zulaikha itu sudah berkeluarga. Nabi Yusuf dalam keadaan masih kecil. Ditemukan di pasar kan, pasar budak. Jadi disebutkan dalam sejarahnya itu ya, ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri ekonomi zamannya Fir'aun siapa? Itu ada di buku saya lupa namanya. Saya lupa namanya. Saya pernah mencatat itu dalam catatan. Jadi pada waktu itu Nabi Yusuf ya tiba-tiba bertemu dengan orang tua di pasar. Lah Nabi Yusuf itu dipanggil oleh orang-orang pada zaman itu dengan nama Yuzarsif. Yuzarsif itu kan bahasa Mesir.
Tiba-tiba ada satu orang tua memanggil dengan namanya Yusuf. Padahal tidak ada yang tahu kalau Nabi Yusuf itu namanya adalah Yusuf. Yang tahu itu hanya Siti Zulaikha. Nah, akhirnya apa? Ya Nabi Yusuf mendekat ke orang tua itu sudah nenek-nenek, sudah umur di atas 100 tahun mestinya. Akhirnya apa? Ditanya siapa, ternyata Siti Zulaikha. Jadi yang membuat Nabi Yusuf masuk penjara itu kan Siti Zulaikha itu kan. Sampai Nabi Yusuf di penjara sekian puluh tahun. Akhirnya apa? Siti Zulaikha dibawa ke kerajaan sama Nabi Yusuf diusap. Nabi Yusuf kan seorang nabi. Ya, seorang nabi, seorang rasul. Nabi Yusuf itu punya mukjizat salah satunya yaitu jadi mengusap Siti Zulaikha dan menjadi muda lagi. Ya, seperti pada masa muda dulu. Akhirnya beliau menikah dengan Siti Zulaikha. Lah menikahnya itu disebutkan di sini pada hari Jumat. Wa Musa lan Sayyidina Musa binti Syu'aib ngerabi putrine Nabi Syu'aib. Nah, ini disebutkan dalam Al-Qur'an kalau ini. Jadi Nabi Musa pada waktu itu habis membunuh orang Israel. Itu dalam surat apa? Saya lupa. Jadi Nabi Musa habis membunuh. Sebenarnya bukan membunuh niatnya. Jadi pada waktu itu ada orang, Nabi Musa itu kan orang Israel. Fir'aun, orang Kipti, orang Mesir. Nah, pada waktu itu ada orang Israel, keturunan Israel yang jadi budaknya Fir'aun, ya, yang bagian buat piramid, ya, itu kan budak-budaknya itu orang Israel semuanya. Ya. Bosnya itu orang Mesir, orang Kipti. Dan Nabi Musa orang Israel. Jadi pada waktu itu ada orang Israel yang sedang dizalimi oleh orang Mesir, ya. Jadi ada orang Israel dizalimi oleh orang Mesir. Lah Nabi Musa sebagai orang Israel tentu ya bagaimanapun juga beliau ingin membela orang Israelnya, gitu loh. Akhirnya apa? Sama Nabi Musa itu cuman istilahnya gerti keplak gitu. Aja nyalan toh gitu. Loh, karena yang ngeplak itu Nabi Musa, bukannya si orang Mesir itu istilahnya jadi wadoroba kan, doroba mukul sinten Nabi Musa. Jadi dikeplak Nabi Musa, tek, mati langsung seketika. Karena apa? Nabi Musa itu orangnya itu gede tinggi. Jadi orang dikeplak Nabi Musa mati orangnya. Ya. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Musa juga. Ya, Nabi Musa itu luar biasa. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa dikasih nasihat sama orang Israel di sekitarnya. Sampai kalau datang ke kerajaan bisa dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya apa? Nabi Musa melarikan diri sampai ke Jordan. Yordania itu kan perbatasan sama Mesir. Lah di Jordan Nabi Musa tiba-tiba ketemu dengan perempuan. Ya, jadi ketemu cewek. Di situ sedang antri ngasih mau ngambil air di sebuah sumur. Jadi semuanya laki-laki yang antri. Yang perempuan hanya dia tok, dua bersaudara. Akhirnya apa? Nabi Musa karena merasa iba, akhirnya menawarkan diri. Mbak, sampean tak tolong ya opo, ya. Akhirnya ya menawarkan diri lah, ya, PDKT gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mau sama Nabi Musa diambilkan airnya, ya. Habis itu karena yang tahu jalan itu si cewek kan, Nabi Musa kan orang Mesir. Lah si ceweknya kan orang Jordan. Nabi Musa kan berjalan di belakangnya. Anginnya itu kencang tiba-tiba, angin padang pasir kan. Lah roke ini buka gitu loh. Nah, akhirnya Nabi Musa tahu di situ. Ya namanya laki-laki kan, Nabi Musa kan laki-laki. Akhirnya apa? Nabi Musa minta izin berjalan di depannya. Jalan di depannya sampai akhirnya nyampe di rumahnya. Ternyata dua putri ini adalah putrinya Nabi Syu'aib. Nah, akhirnya apa? Ya Nabi Musa minta tolong untuk bisa nginep di situ karena nggak punya rumah. Sampai akhirnya oke, boleh nginep di situ. Sampai akhirnya dijodohkan sama salah satu putrinya Nabi Syu'aib itu tadi yang sing Nabi Musa dapat rezeki dapat rezeki itu tadi, ya. Ya itu putrinya Nabi Syu'aib. Terus wa Sulaiman alaihissalam Balqis ing raja Balqis. Jadi Nabi Sulaiman menikahi Ratu Balqis, ratunya tanah Yaman pada waktu itu juga hari Jumat. As-sahala nyohehaken annahu sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku nikah sinten Kanjeng Nabi fihi ing dalem yaumul Jumat Khadijah ta ing Siti Khadijah wa Aisyah lan Siti Aisyah radhiyallahu anhuma
Jadi Kanjeng Nabi menikahi Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah itu juga pada hari Jumat. Faidatani utawi iku faidah loro. Al awalu ta kang pertama iku rawang riwayataken sapa Alqamah bin Safwan an Ahmad bin Yahya sangking Syekh Ahmad bin Yahya marfu'an hale rupa hadis marfu'. Hadis marfu' itu berarti hadis yang rawi sanatnya bersambung sampai Kanjeng Nabi. Itu hadis marfu'. Rata-rata hadis marfu' itu juga hadis mutawatir. Tawakkau ngedohono sapa sira isna asyara ing 12 apane yauman dina fisanati ing dalam setahun. Jadi ada 12 hari yang perlu kita jauhi. Fa innaha mongko sak temene isna asyara iku tudhibu ngilangaken apa isna asyara bil amwali kelawan pira-pira bondo. Wa tuhtikulan ngerusak apa isna asyara al astara ing tutup. Akulna mongko ngucap sapa ingsun ma iku apa hiya utawi isna asyara ya Rasulullah. Wala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi sania asyara Muharram tanggal 12 Suro Muharram. Jadi tanggal 12 Muharram itu gak apik, ya gak apik golek duit, ya gak apik jima, gak apik nikah. Ini menurut riwayat ini. Wa asyiru Safar tanggal 10 bulan Safar, bulan Safar. Wa Rabiul Awal tanggal 4 bulan Rabiul Awal. Wa Samin Asyar lan tanggal 18 bulan Rabiul Tsani. Wa Samin Asyar Jumadil Ula lan tanggal 18 Jumadil Ula. Wa Samin Asyar Jumadis Tsani lan tanggal 18 Jumadil Akhir. Wa Tsani Asyar Rajab lan tanggal 12 Rajab. Wasadis wa isri Sya'ban lan tanggal 16 bulan Sya'ban. Niki senes 16 nggih, 26 Sya'ban. Wa rabi' wa isri Ramadan lan tanggal 24 Ramadan. Wasani Syawal lan tanggal 2 Syawal. Wasamin isri Dzulqa'dah lan tanggal 18 bulan Dzulqa'dah. Wasamin Dzulhijjah lan tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Jadi dianggap ini tanggal ketidakberuntungan. Asaniyatu ta faedah kang nomor loro iku akhraja ngetokaken sapa Abu Ya'la Syekh Abu Ya'la an Ibnu Abbas saking sahabat Abdullah bin Abbas. Marfu'an hale rupa hadis marfu'. Yaumus sabti utawi dina Sabtu iku yaumul makar, dinane makar. Jadi hari makar itu dianggap hari Sabtu. Seperti penjelasan kemarin itu, hari Sabtu itu kan orang-orang kafir kumpul ingin bunuh Kanjeng Nabi. Wa talabu rizkin lan dinone golek wa khadi'ah lan dinone mbujuk. Wa yaumul ahad utawi hari ahad iku yaumul ghursin dinone nandur wa bina'in lan jima. Dadi jima sing apik dina Minggu. Wa yaumul isnin utawi dina Senin iku yaumus safar dinane lunga. Bepergian itu yang bagus hari Senin. Wa talabu rizkin lan golek rezeki. Makanya kan hari pertama di Indonesia untuk kerja itu kan hari Senin. Wa yaumus Selasa utawi hari Selasa iku yaumul hadidin dinane bahaya. Wa ba'sin lan den bahayani. Wa yaumul arbi'i utawi hari Rabu iku lil akhdhi dinane ngalap wal i'ta'ilan waring. Wa yaumul khamis utawi hari Kamis iku yaumut talabil hawaiji hari ini golek pira-pira kebutuhan. Wa dukhulilan manjing ala sultani ing atase bupati. Jadi hari yang bagus untuk sowan ning pimpinan itu hari Kamis. Wa yaumul jum'ati utawi hari Jumat iku yaumu khutbatin dinane nglamar. Dadi lek pengen lamaran niku hari Jumat. Wa nikahin lan pernikahan. Intaha wis tutuk apa hadis. Wa mimmalan iku setengah saking perkara yun sabu kang den bangsaaken apa mali Sayyidina Ali ketuwene Sayyidina Ali karramallahu wajhahu fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono keterangan tadi itu semuanya apa wali ni'mal yaum nazam wali ni'mal yaum.
Li ni'mal yaumi, la ni'mal yaumi. La ni'ma nyekti iku sak bagus-baguse apa al yaumu dino. Yaumus sabti utawi hari Sabtu hakon kelawan hak li saidin krana berburu. In aratta lamun ngarepaken sapa sira bila imtirain kelawan tanpa mamang. Jadi hari berburu yang baik itu adalah hari Sabtu. Wa fil ahadilan iku ing dalem dina ahad al bina'u tawi bangun. Bina ini maknanya banyak ya, termasuk jima itu kan membangun untuk biar jadi anak itu bina juga. Jadi jenengan mau mengartikan gimana terserah. Li'anna fihi karena saat temene fihi ku ing dalem al bina tubedi mertelaaken sinten Allah Gusti Allah fi khalqis samai ing dalem dadekaken langit. Wa fil isnaini lan ing dalem hari Senin in safarta lamun lunga sapa sira fihi ing dalem isnain. Satarji'u mongko bali sapa sira bin najahi kelawan selamat wa bisarailan kelawan sugih. Dadi lek pengin sugih lunga golek duit iku dina Senin. Wa in turid lan lamun ngarepaken sapa sira al hijamata ing bekam Selasa mongko hari Selasa. Afi saatihi mongko iku ing dalem jame hari Selasa. Harakud dimai utawi miline getih. Wa inna syurba imri'in lan sak temene ngombene wong suwiji yauman ing dalem dina dawaan ing mertamba. Kanekma mongko iku sak bagus-baguse apa yaumud dina yaumul arbi'i utawi hari Rebu. Jadi minum obat itu yang bagus hari Rabu. Wa fi yaumil khamis lan iku ing dalem dina Kamis qada uha izin utawi nekani hajat. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku ya'zanu ngidini sinten Gusti Allah bil qada'i kelawan nyauri. Dadi lek pengin bayar utang ya utawa sedekah utawa ya melakukan kebaikan lah, itu yang bagus hari Kamis. Wa fil jumu'ati lan iku ing dalem hari Jumat tazwijun utawi rabi. Dadi rabi sing paling apik niku dina Jumat. Wa ghursun lan nandur. Nandur niki maknane nggih kathah, iso nandur tanduran, iso nandur bojo. Walazzatur rijali lan enak-enakane wong lanang ma'an nisa'i sartane bojone. Dadi kumpul kali bojo sing bagus hari Jumat, hari Ahad lek teng mriki. Wa hadzal ilmu utawi kila ilmu iku layawi orang ngemot ing ilmu apa illa nabiyun kecuali nabi. Awasa utawa wasiat sapa al anbiya pira-pira nabi. Jadi ini adalah perkataan Sayyidina Ali. Jadi ilmu ini ilmu yang diwariskan dari para nabi. Tuma asyara nuli awe isyara sinten ki nazim ilama maring perkara yutlabu kang den pure apa mafil walimati ing dalem walimah. Walimah itu ya walimah tasyakuran pernikahan. Bikaulihi kelawan dawe ki nazim wala yu'liman lan becik gawe walimah. Sapa wong sohin gunemi sapa ingsun walau bisatin lan kelawan lan senajan kelawan wedhus siji. Dadi lek penjelasan teng mriki walimah iku minimal wedhus sitok. Berarti lek pitik pripun? Mbuh. Ya lek pitik paling enggak ya sebesar bagaimana bisa sebesar kambing lah. Berarti lek pitik ya 10 lah minimal. Kama ata kaya oleh paring kama kaya keterangan ata kang tumeka apa manak lan hale den nukil alar anirwati saking pira-pira rawine hadis. Akhbarong riwayataken sinten Ki Musannif rahimahullah inna walimatul arsy sak temene walimatul urus. Dadi walimah manten iku matlubatun den purih. Wahal ala sabilil wujubi lan ana ta ing atase dalan wajib awil istihbabi utawa sunnah kaulani ana kaul loro. Jadi dawuh Ki Musannaf walimah itu ya
Jadi kan di dalam rukun nikah kan nggak ada walimah. Rukun nikah itu yang penting ono wong sing lanang sing pengen rabi, enek sing wedok sing pengen dirabi, enek wali, enek mahar. Ada 2 saksi. Nah, walimah itu tasyakuran. Tasyakuran pernikahan itu hukumnya wajib apa sunnah? Nah, di sini dijelaskan ada 2 pendapat, ya. Wa istahabbu lan den sunahaken apa kaunuha anane walimah iku ba'dal bina'i sakwise jima. Ya. Jadi kaul yang pertama mengatakan disunnahkan, ya. Disunnahkan tasyakur walimah itu setelah malam pertama, ya. Jadi bukan ketika nikahnya. Jadi rabi wis malam pertama, ya, baru besoknya diramaikan. Nah, ini pendapat yang pertama. Wa yasulu lan hasil apa al mustahabbu walimah kang den sunahaken bima kelawan perkara qadara kang kuwasa sapa wong alaihi ing atase malam yakun selagine ora ana apa ma iku sarfan iku sirfan sarofan ngliwati wates au mubahatan utawa pamer wis pokoke sak mampune lah. Jadi walimah itu semampunya, yang penting tidak melewati batas. Gur krana walimah sampai utang 1 miliar itu kan melewati batas. Atau setiap tamu yang datang, jadi aku gak gelem nerima amplop, setiap tamu malah dikei amplop 1 jutaan, itu kan ya pokok semampunya. Wa aqallu dzalika utawi batas minimale walimah iku satun wedhus siji, ya, batas minimalnya 1 kambing. Kalau di bawah kambing ya enggak ada di sini penjelasannya. Ima karena perkara fi Sahih Bukhari ing dalam Sahih Imam Bukhari an Anas radhiyallahu anhu saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ola dawu sinten Sayyidina Anas ma aulama ora walimah. Jadi ora gawe walimah, tidak mengadakan walimatul ursi sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in ing atase swiji-wiji min nisaihi saking bojone Kanjeng Nabi. Ma aulama kaya oleh gawe walimah sinten Kanjeng Nabi ala Zainab ing atase Sayyidah Zainab. Aulama gawe walimah sinten Kanjeng Nabi bisyatin kelawan wedhus siji. Jadi pada saat Rasulullah menikahi Sayyidah Zainab, ya, istrinya, beliau walimah, ya, tasyakuran bareng kali para sahabat itu dengan cara menyembelih kambing 1. Wa an Anas lan saking Sayyidina Anas aidon kelawan maneh inna Abdurrahman bin Auf sak temene Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dadi sahabat sing paling sugih pada waktu itu, radhiyallahu anhu ja'atu maka sinten Sayyidina Abdurrahman ila Rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihilan iku kelawan Sayyidina Abdurrahman bin Auf asaru sofratin utawi labete apa kuning, utawi labete kuning. Fasa'alahu mongko takon sinten ing Sayyidina Abdurrahman bin Auf sinten an-Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ngeten. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf niku dugi teng Kanjeng Nabi, ditangleti oleh Nabi. Kuwi kok akeh bekas lipstik iki piye kuwi. Jadi lipstike gak diwasuh kalih Sayyidina Abdurrahman. Jadi ditangleti oleh Kanjeng Nabi. Asalahu mongko takon ing Sayyidina Abdurrahman sinten an-Nabi fa akhbarahu mongko awe khabar sinten Sayyidina Abdurrahman ing Kanjeng Nabi annahu sak temene Sayyidina Abdurrahman niku tazawwaja ngrabi sinten Sayyidina Abdurrahman imra'atan ing wong wadon minal ansori saking sahabat Ansor. Oh tibane mari rabi habis malam pertama. Ola mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi kam sikta. Kampiro sikta aweh sapa sira. Oh sene sikta. Es aweh. Kampiro sikta aweh mas kawin sapa sira ilaiha maring imro'ah. Awakmu, ya, jenengan Sayyidina Abdurrahman niku ngekeki mahar piro ning wong wadon niku. Jadi kasih mahar berapa? Ola mongko jawab sinten Sayyidina Abdurrahman zinatan watin, yaiku sak timbangane
sak timbangane isi kurma ming zahabin saking emas. Anu Kanjeng Nabi kula maringi mahar sak timbangane biji kurma emas. Berarti berapa gram itu? Ya segitulah kawan. Kala mangko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh kalau sudah kasih mahar, aulim gawe ya walimah sapa sira walau bisyatin lan senajan kelawan wedhus siji. Jadi ini hadis yang menjelaskan ya begitu pentingnya walimah. Walimah itu kan tujuannya kan mengabarkan. Jadi mengabarkan kepada tetangga, sahabat, keluarga kalau dia itu sudah menikah. Fa ilam yakdir mongko lamun ora mampu sapa wong alas syati ngatasé wedhus siji. Oh niki wonten. Ketika beli kambing kok enggak mampu, hamudda ini mongko rong mut min syairin saking gandum. Maka cukup ya minimal 2 kilo lah, 2 kilo beras. Wa huwa utawi mudda ini ku akal lumas luwih sithik-sithike perkara aulama kang gawe walimah bi kelawan ma sinten an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di azwaji ngatasé sebagiane karwane Kanjeng Nabi. Fa fi sahih Bukhari lan ketutur ing dalem Imam Bukhari, sahih Imam Bukhari an Sofiyah saking Sayyidah Sofiyah binti Syainah. Qala dawuh sinten Sayyidah Sofiyah aulama gawe walimah sinten an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'i ngatasé sebagiane karwane Kanjeng Nabi bimuddaini kelawan rong mut min syairin saking gandum. Wa ulama lan gawe walimah sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sofiyah binti Huyai ing ngatasé Sayyidah Sofiyah bi haisin kelawan hais. Wa huwa utawi haisin iku as-samanu lengo samin wa tamrulan kurma. Jadi Kanjeng Nabi niku pernah ketika menikahi Sayyidah Sofiyah itu hanya walimah niku namung ngedum minyak ya. Cara sakniki ngedum bimoli lah ya. Jadi dikai minyak karo kurma, pun niku tok. Wa illa lamun ora wa qatu babar pisan wa illa lamun ora niku haisin mestine qatu babar pisan as-saminu utawi minyak samin wa tamarulan kurma kadzalika kaya mengkono samin wa tamar. Oh senes wa illa qatu niku wal akid tawal aktu lan susu kang kental. Jadi dikasih susunya unta. Jadi sahabat niku ketika Kanjeng Nabi menikahi Sayyidah Sofiyah, jadi dikai sing hadir di walimah itu dikasih minyak, dikasih kurma, sama dikasih susu. Al-haisu aran al-hais illa annahu kecuali sak temene al-hais iku lam yakhtalit ora campur apa al-hais. Fi sahih Bukhari lan ketutur ing dalam sahih Imam Bukhari an Anas radhiyallahu anhu saking Sayyidina Anas. Qala dawuh sinten Sayyidina Anas aqama mukim sinten an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal Khaybar ing dalam antarane tanah Khaybar wal Madinah lan Madinah salasan ing dalam telu yubna kang yabni. Jadi Kanjeng Nabi pernah mukim di antara Khaybar dan Madinah. Khaybar ya, tanah Khaybar ini orang-orang Yahudi rata-rata di situ dulu. Dan Madinah 3 hari. Kenapa kok bermukim di situ? Ya bani halin jima sinten Kanjeng Nabi alaihi ngatasé salasan bi Sofiyah kelawan Sayyidah Sofiyah bint Hayyin. Di Kanjeng Nabi ngumpuli bojone jima Sayyidah Sofiyah itu di antara tanah Khaybar sama Madinah. Qad awat temen ngundang qad autu fada'autu mangka ngundang sapa ingsun al muslimina ing wong Islam ila walimatihi maring walimahe Kanjeng Nabi. Famaka mangka ora ana apa walimah iku min khubzin roti wala lahmin lan daging.
amara perintah sinten Kanjeng Nabi bil inta'i kelawan lemek lulang. Fa'alqa mongko nibaaken sinten Kanjeng Nabi fiha ing dalem ing tok minat tamri sangking anggur wal akiti lan poan kang kenthel wasamini lan minyak samin. Ya, jadi di situ tidak ada pesta istilahnya. Jadi ketika Kanjeng Nabi nikahi Sayyidah Sofia enggak ono pesta blas. Orang Arab itu kan suka pesta kan. Ya, mbelih unta, mbelih sapi, wedhus itu biasa orang Arab itu. Tapi ketika menikahi Sayyidah Sofia, Kanjeng Nabi tidak melakukan pesta besar-besaran karena setiap yang dilakukan oleh Rasulullah, sebenarnya Rasulullah itu mampu. Karena Rasulullah itu kan ngasih contoh ke umatnya itu mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, ya. Termasuk dalam kasus Sayyidah Sofia ini, Rasulullah kan memberikan contoh yang paling mudah. Jadi walimah itu tasyakur pernikahan itu minimal bagaimana? Ya minimal ini. Jadi segur isi kurma, ya nukokne susu, habis itu cuma kasih minyak, udah itu sudah cukup. Ya bondo 500.000 wis cukup lah. 100.000 aja cukup ini. Bakanat mongko ono apa walimatuhu walimai Kanjeng Nabi. Bakanat mongko ono apa al akitu wasamin minat tamri iku walimatuhu walimai Kanjeng Nabi. Aqala mongko dawuh sapa al muslimuna wong Islam utawi Sayyidah Sofia iku ihda ummahatil mukminin, salah suwijine ummahatil mukminin. Au mimma utawa saking perkara malakat kang miliki apa yaminuhu tangan tengene Kanjeng Nabi. Jadi pada waktu itu saking sederhananya ya walimah Kanjeng Nabi, akhirnya para sahabat bertanya, Kanjeng Nabi Sayyidah Sofia itu ummahatil mukminin apa bagian dari budak? Ya. Jadi kalau ummahatil mukminin berarti kan istrinya Kanjeng Nabi. Kalau bagian dari yamin, milkul yamin berarti kan budak. Budak perempuan zaman dulu kan boleh kan? Ya faqalu mangko dawuh sinten? Muslimun. In hajjaha lamun ngaling-alingi sinten Kanjeng Nabi ing Sayyidah Sofia fahiya mangko utawi Sayyidah Sofia iku min ummahatil mukminina setengah sangking ummahatil mukminin ibuke wong mukmin. Wa illam yahjibah lan lamun orang ngaling-alingi sinten Kanjeng Nabi ing Sayyidah Sofia Ayya mongkau tawi Sayyidah Sofia iku mimas setengah sangking budak malakat kang miliki apa ya minuhu tangan tengene Kanjeng Nabi. Alamair tahala mongko semangsane budalan sinten Kanjeng Nabi wa tola halan ngasoaken sinten Kanjeng Nabi ing Sayyidah Sofia khalfahu ing dalem burine Kanjeng Nabi. Wa maddalan dawaaken sinten Kanjeng Nabi al hijaba ing hijab ing tutup. Jadi seluruh istrinya Kanjeng Nabi itu memang wajib bukan hanya pakai jilbab, khusus istrinya Kanjeng Nabi. Dan itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi khusus istrinya Kanjeng Nabi itu semuanya bukan hanya jilbab tapi ada hijab. Cara sakniki anu lah. Apa namanya? Cadar. Ya. Karena itu wajib khusus ummahatil mukminin. Kalau orang mukmin itu jilbab. Ya, nah, tuh. Ternyata apa? Ketika Rasulullah berjalan bersama Sayyidah Sofia, ternyata pakai hijab penuh. Ya, berarti menunjukkan kalau Sayyidah Sofia itu ummahatil mukminin. Gitu. Bainaha ing dalam antarane Sayyidah Sofia bainan nasilan ing dalam antarane manungsa intaha wis tutuk apa hadis. Kami malan iku setengah sanging perkara yutlabu kang den purih apa mafil walimah ing dalam walimah ayak sudah utawi yen to nejo sapa wong biha kelawan walimah. Itba'as sunnati ing manut sunnah Kanjeng Nabi. Wa tasliyatu qulubil ikhwani la nyenengaken atine dulur. Dadi niate walimah kuwi ben kanca-kanca seneng krana dijak mayoran. Wa ayak sudalan yen to nejo sapa wong bita'amihi kelawan panganane wong al ikhbara ing awe khobar. Dunal al akhyara ing wong kang bagus, dunal asrar dudu wong kang ala. Waksus wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung ketemu malaikat mungkar nakir. Mungkin ada azabnya Gus. Alhamdulillah berguru berarti sing dina Sabtu berarti akeh bulan.